له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. doakan. يقول الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi Dhannun, dia pergi dalam keadaan marah dan dia menyangka Allah tidak akan bisa menguasainya, dan akhirnya dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan akhirnya Allah berikan keselamatan kepadanya. ذهب عليه السلام مغاضبا من قومه بسبب عدم الاستجابة. نعم. Beliau pergi menyangka bahwa doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وذكر لهم ما سيكون من عذاب الله عز وجل إن استمروا على معصيتهم وكفرهم وعنادهم وجحودهم. Dan Allah memperingatkan akan kemaksiatannya, kekufurannya, dan kefasikannya, akibat-akibat itu semuanya bila dilakukan terus-menerus. وهم خافوا من هذا القول الذي قاله لهم يونس عليه السلام، فذهبوا يجأرون ويستغيثون وأخرجوا أبناءهم ونساءهم وتضرعوا إلى الله عز وجل أن ينجيهم من عذابه سبحانه وتعالى. Begitulah Nabi Yunus alaihissalam memohon kepada Allah, meminta keselamatan agar diselamatkan dirinya, keluarganya, dan juga anak-anaknya. في هذا الوقت الذي خرج عليه السلام غاضبا من قومه وركب السفينة مع قوم آخرين هنالك، وكانت هذه السفينة لا تتسع لجميعهم. Akhirnya Nabi Yunus keluar naik kapal yang di sana banyak para penumpang yang membludak, dan akhirnya kapal tersebut di luar daripada muatannya. وكان لابد من أن ينزل رجل من هذه السفينة، لابد من شخص، فكان الاختراع ساهم فكان من المدحضين، اختراع فوقع على يونس عليه السلام. وذكر أهل التفسير أنه تكرر كذا مرة فوقع عليه فلا بد من إلقائه في البحر. Akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali di antara penumpang tersebut harus dibuang ke lautan agar tidak tenggelam semuanya. Akhirnya di antara mereka melakukan undian, dan nama yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Dan di dalam sebagian ahli tafsir menegaskan bahwa itu undian dilakukan berkali-kali, dan ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus. دعا ربه عز وجل بهذا الدعاء الذي ينبغي أن يكون شعارا لنا ودثارا وقانونا ودستورا.
Akhirnya beliau berdoa dengan doa yang tadi disebutkan di dalam firman Allah, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan hendaknya kita jadikan doa ini sebagai syiar, sebagai panduan, sebagai dustur kehidupan kita, panduan kehidupan kita, agar kita mendapatkan keselamatan seperti yang didapatkan oleh Nabi Yunus. نادى الظلمات، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، ظلمة الليل، نادى في الظلمات. هذه الظلمات التي ذكرت جمعت، وهذه لا شك أنها مخيفة ومرعبة فوق مقدور الإنسان. Beliau berdoa di tengah kegelapan, kegelapan lautan, kegelapan perutnya ikan, dan kegelapan malam. Kondisi yang sangat menakutkan dan menyeramkan, kondisi di luar nalar manusia. بما يدعو الإنسان عادة إذا وقع في كرب وشدة وبلاء ماذا يختار؟ ماذا يصطفي؟ ماذا ينتقي من الأدعية؟ Dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi sangat menakutkan, dalam kondisi sangat menegangkan, dan juga di dalam kondisi sangat merisaukan, apa yang dilakukan oleh seseorang dan doa apa yang dia pilih. ولا سيما أنه يعني في عهدهم ذلك الوقت لم يكن من وسيلة اتصال أو تواصل مع أهله، مع الأقربين، مع عشيرته، مع قومه، لم يكن ذلك من وسيلة اتصال، لا جوال ولا هاتف ولا أي سبيل من السبل. قطعت أسباب السبل المادية الدنيوية. Apalagi dalam kondisi seperti itu, di waktu itu tidak ada satu sarana yang canggih seperti sekarang. Teknologi yang bisa menghubungi keluarganya, ya, andai tulangnya, familinya, bahkan kaumnya. Bahkan itu semua tidak akan mungkin terjadi. Sehingga terputus sama sekali sarana-sarana materi yang bisa menyelamatkan dia. مع هذا الكرب العظيم ينبغي أن يكون هنالك دعاء عظيم. ظلمات ثلاث يجب أن تكون هنالك إنارات وأضواء حقيقة تبدد هذه الظلمات. كرب عظيم يحتاج إلى دعاء عظيم ليخرج وينجو مما هو فيه. Dalam kondisi yang sangat menyeramkan, di dalam kondisi yang sangat menegangkan, otomatis dibutuhkan doa yang sangat besar, doa yang sangat hebat, doa yang bisa menyelamatkan dirinya dalam kondisi musibah bencana yang besar tersebut. إذن ما هو الدعاء هذا؟ وما معاني هذا الدعاء الذي أنقذ ذنون عليه السلام؟ Kalau memang begitu, doa apa yang dibaca, dipanjatkan oleh Nabi Yunus? Dan makna-makna doa tersebut, apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? Sehingga dia bisa terselamatkan di dalam kondisi yang sangat menegangkan, kondisi yang sangat menakutkan tersebut. لابد أن يكون من جوامع الدعاء. لابد أن هذا الدعاء يستجلب رحمة الله ولطفه، ويكون بإذن الله عز وجل سببا لنجاة ذي النون عليه السلام. Dan tidak mungkin doa itu melainkan doa yang sangat hebat, doa yang sangat dahsyat, yang bisa menurunkan rahmat Allah, yang bisa mendatangkan kelembutan Allah, yang menjadi sebab terselamatkannya dari berbagai macam kesulitan, bencana. هذا الدعاء لا إله إلا أنت لا معبود بحق إلا أنت يا الله.
كلمة أنت خطاب، أسلوب الخطاب تتمثل حقيقة أعبد الله كأنك تراه، إن لم تك تراه فإنه يراك. حينما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، أنت تخاطب رب العالمين، شعرت بالقرب منه بعد المقدمات، الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. في حال شدة القرب إياك نعبد، لم تقل إياه نعبد، أنت تخاطب. الآن لو أنت تكلمت مع شخص أمامك، قل أنت ويا أخي كيف حالك وينبغي أن تكون، ولو تكرمت، هذه كله أسلوب الخطاب. نعم. Doa itu tidak lain adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, pernyataan tegas bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang bisa menolong dalam kondisi seperti ini kecuali Allah. Pada saat itu Nabi Yunus langsung berbicara, langsung berkomunikasi dengan Allah dengan kalimat anta. Di sini memberikan satu makna, dia mengekspresikan ibadah seakan-akan munajat, seakan-akan dia sedang beribadah melihat Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia tidak bisa melihat, maka Allah melihatnya. Ini juga sama dengan teks yang dihadirkan oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung seorang yang berdoa merasa dekat dengan Allah, merasa doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi yang sangat menegangkan, di dalam kondisi yang sangat menakutkan. Di sana ada satu khitab, berbicara langsung, komunikatif. Hal tersebut akan memberikan makna tersendiri. Seperti ketika kita berbicara dengan teman kita, langsung dengan satu khitab, wahai saudaraku, bagaimana kabarku? Dari sini akan adanya suatu komunikasi langsung dan otomatis di sana akan mudah terjadi pengabulan, mudah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. لا معبود بحق. المعبودات بالباطل كثيرة وكثيرة جدا، ولكن لا معبود بحق، لا يستحق العبادة إلا أنت يا رب العالمين. Dan makna tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Karena sesembahan yang batil selain Allah itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu seorang hamba harus menegaskan di dalam hal ini supaya tidak rusak tauhidnya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. فما معنى العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Kalau memang begitu, apa sebetulnya makna daripada ibadah? Makna ibadah adalah sesuatu himpunan dari segala ucapan, perbuatan, zahir dan batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik berupa ucapan dan perbuatan. Itu hakikat sebenarnya daripada ibadah. يعبد الله عز وجل ويفرد بهذه العبادة في الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه الأركان التي لا تخفى عليكم. نعم. Seorang dituntut ketika ibadah untuk menunjukkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tujukan seluruh ibadah, terutama salat, zakat, puasa dan haji kita, dan itu merupakan satu rukun Islam yang maklum kepada kita semuanya. في العبادات الظاهرة ذكرنا منها يعني بعض الأمثال، الأركان، هنالك واجبات، هنالك سنن يعني تظهر من خلال العبادة. صدقة عبادة ظاهرة، صدقة عبارة
عبادة ظاهرة بينة واضحة. نعم. Adapun ibadah yang zahirah tampak yang telah kita jelaskan tadi di antaranya adalah rukun Islam dan kewajiban-kewajiban Islam. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang sifatnya sunnah seperti sedekah. Karena sedekah itu adalah ibadah zahirah yang sangat tampak sekali. وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل، أمر بالمعروف، النهي عن المنكر، عن العبادات البدنية واللفظية والقلبية، هذه كلها في معنى لا معبود بحق إلا الله، ينبغي أن يفرد بها ربنا عز وجل. Begitu juga termasuk ibadah yang tampak adalah zahir adalah dakwah kepada Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Terus ibadah-ibadah yang sifatnya qalbiyah, ibadah-ibadah yang sifatnya badaniyah, ibadah-ibadah yang sifatnya tampak. هذه العبادات القلبية التي تتعلق بالقلب كالإنابة، الخوف، الرجاء، خشية، كذلك ينبغي أن تكون لله عز وجل وحده. Begitu juga ibadah-ibadah yang sifatnya batiniyah, qalbiyah, yaitu ibadah yang sifatnya hati. Seperti inabah kembali kepada Allah, al-khawf takut kepada Allah, ar-raja berharap kepada Allah, dan khasyah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. هنالك تفاصيل وأدلة على هذا، لكن ليس هذا يعني موضعها حتى نستكمل ما يتعلق بهذه الآية العظيمة الكريمة. نعم. Sebetulnya rincian daripada ibadah sangat banyak sekali, namun tidak tempatnya kita merinci secara detail, secara rinci satu persatu. حينما يقول الإنسان لا معبود بحق، حينما يقول لا إله إلا أنت، يستحضر كل أنواع العبادة، أنه ينبغي أن يفردها لله وألا يشرك معه إلها آخر. Ketika seorang menegaskan la ma'buda illa la ilaha illa la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, penegasan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diberikan berbagai macam ibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meneguhkan tauhid, menyingkirkan berbagai macam bentuk kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فكيف يدعو الإنسان مخلوقا، سواء أكان هذا المخلوق صالحا أم طالحا، إنسانا أم شجرة أم حجرة إلى آخره، كيف يعبد؟ هذا ينافي كلمة لا إله إلا أنت. Jika seorang menyembah makhluk, baik itu yang soleh maupun toleh, baik itu seorang manusia atau pohon atau batu, bagaimana seorang yang dikatakan bertauhid, beribadah atau menunjukkan ibadah kepada hal-hal tersebut, sungguh itu semua tidak patut. فنلاحظ أن معنى لا إله إلا أنت واستحضار هذا بيقين كان سببا بنجاة يونس عليه السلام، وهو نجاة بالفعل من أي كرب كما سيأتي بإذن الله عز وجل، نجاة في القبر، جاء برزخ، جاء يوم الدين. Makna daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin yang menjadi sebab utama selamatnya Nabi Yunus. Ini merupakan suatu penegasan bahwa doa itu menyelamatkan Nabi Yunus bukan hanya di dunia tetapi juga menyelamatkan dia di akhirat. Bahkan menyelamatkan seluruh kesulitan dan juga hal-hal yang sekarang ini mendatangkan malapetaka baik di dunia maupun akhirat, termasuk malapetaka di alam kubur, di barzah, di akhirat nanti.
إذن لابد عند الدعاء من استحضار المعنى، استحضار الإخلاص، الصدق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Dan ketika seorang membaca doa tersebut, hendaknya betul-betul menghadirkan hatinya, betul-betul konsen dan memahami maknanya, bahwa dia sedang memanggil ke Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang paling berhak untuk diibadahi dan ditujukan berbagai macam ibadah. فحينما يكون الإنسان صادقا مخلصا تحضر المعاني، عنده هذا الرصيد الطيب من الإيمان وطاعة الرحمن عز وجل، ويتفقه في معاني توحيد الخالق، فهذه تنفعه عند الكرب والشدة والبلاء كما تنفعه في المراحل التي ذكرت. Ketika seorang memanjatkan doa tersebut jujur, ikhlas dan menghadirkan hatinya, apalagi mewujudkan berbagai makna-maknanya di dalam kehidupan dan mengetahui memahami makna la ilaha illallah, pasti dia akan mendapatkan berbagai macam pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan mendapatkan berbagai macam solusi dari permasalahan yang dia hadapi. أما إذا لم يكن هذا الرصيد من التوحيد والإيمان والصدق مع الله عز وجل فلا ينفع، كما قال ربنا عز وجل: إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه حينما يمسه الضر. لكن في حينما يطمئن ويذهب عنه هذا ويخوله الله نعمة ويفرج عنه، يرجع إلى كفره وعصيانه وينسى ما كان يدعو الله عز وجل إليه من قبل. Jika seorang tidak mewujudkan di dalam tataran realitas, bila dia tidak menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah berupa tauhid, keimanan dan juga ketakwaan, maka tidak ada bekasnya. Maka dia jangan berharap untuk mendapatkan pertolongan seperti yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya. Oleh karena itu, seorang ketika membaca doa la ilaha illallah, hendaknya dia memahami, menghayati dengan baik, mewujudkan konsekuensinya di dalam tauhid dan juga menafikan berbagai macam bentuk lawan-lawan tauhid, yaitu syirik. إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. عند تفريج ينسى، هذا حال الكافر. لذلك فرعون لم ينتفع بسبب عدم وجود الرصيد السابق، حينما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لم ينتفع بهذا الدعاء لأنه لم يكن عنده الرصيد السابق من التوحيد والإيمان. نعم. Ketika seorang tidak memiliki modal tauhid sebelumnya, maka dia akan kembali mudah kepada kesyirikan, mudah kepada hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan tauhid. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka tertimpa musibah, dia berdoa kepada Allah, tetapi ketika disingkapkan, maka dia kembali melakukan kesyirikan dan pelanggaran. Seperti yang juga dilakukan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun dia mengatakan la ilaha illa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah disembah kecuali Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israel. Maka la ilaha illallah tidak bermanfaat untuk Fir'aun. Kenapa? Karena tidak memiliki modal sebelumnya, yaitu tauhid, modal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalimat la ilaha illallah tersebut tidak bermanfaat untuk Fir'aun. لذلك في الحديث من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد، وفي لفظ الكرب من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد، في لفظ رواية أخرى عند الكرب، فليكثر من الدعاء في الرخاء.
دعاء في الرخاء رصيد للشدائد والكروبات. هذا كما قال ربنا عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا استجلاب المخرج بإذن الله عز وجل. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menegaskan siapa yang senang diberikan oleh Allah pertolongan pada saat sulit, pada saat yang sangat menegangkan, saat kesulitan, maka hendaknya memperbanyak doa di saat-saat kemudahan, kelonggaran. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya dan diberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Intinya, seorang ketika memiliki modal sebelumnya, yaitu modal tauhid, modal beribadah kepada Allah, maka doa-doa yang dipanjatkan, maka doa-doa tersebut akan berfaedah, akan memberikan dampak, akan memberikan efek. Bila tidak ada rasid atau tidak ada investasi sebelumnya, simpanan sebelumnya, maka jangan diharap doa-doa tersebut akan meninggalkan bekas. ما هو رصيدك من التوحيد؟ ما هو رصيدك من الإيمان؟ ما هو رصيدك من الإخلاص؟ ما هو رصيدك من استغفار والعمل الصالح الذي ينفع عند الكروبات والشدائد، وأشدها كروبات ما بعد الموت. قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله إن للموت سكرات. Hadirin sekalian, sekarang yang menjadi pertanyaan mendalam, apa simpanan-simpanan yang kita miliki? Investasi apa yang sekarang ini kita tanamkan? Baik itu berupa tauhid, keikhlasan, istighfar, iman, ibadah kepada Allah, yang nantinya ketika saat masa sulit, baik dunia maupun akhirat, terutama setelah kematian, bisa menolong kita. Apa sekarang ini simpanan investasi kita yang bisa kita gunakan modal saat kita nanti membutuhkan dan sangat membutuhkan, terutama setelah kematian? لا إله إلا أنت سبحانك. كذلك يا سبحانك تتضمن التوحيد، لأنها تنزيه لله عز وجل عن الآفات والعيوب والنقائص. سبحانك تنزيه لله عز وجل عن الآفات والعيوب والنقائص، فهي ضرب من ضروب توحيد الخالق سبحانه وتعالى. Kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin merupakan satu kalimat yang mengandung nilai dan juga muatan tauhid. Disitulah memberikan satu penegasan bahwa ketika seorang mengucapkan subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, subhanak membersihkan Allah dari berbagai macam cacat, kekurangan dan aib, serta berbagai macam kelemahan dari Allah Subhanahu wa taala. الإقرار بالذنب والإقرار بالمعاصي ينبغي أن يكون عند كل عبد من عباد الله عز وجل. لماذا؟ لأن الذنوب هي التي تأتيك إلى بطن الحوت وإلى الظلمات، إلى ابتلاءات وإلى الفتن وإلى المصائب. فعلينا إذن أن نتنبه لهذا الأمر. حينما قال إني كنت من الظالمين، علم عليه السلام أن الظلم هو الذي جره إلى بطن الحوت. إني كنت من الظالمين، فيجرك إلى بطن الكربات، بطن الابتلاءات، بطن المصائب. هذا اعتراف وإقرار مهم، من المهم جدا أن نعترف وأن نقر بذنوبنا وما نرتكب أو نركب فيه من الأهواء. Hadirin sekalian, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang bisa menyelamatkan kecuali Allah,
La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Menunjukkan bahwa seorang tidak akan bisa selamat kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui berbagai macam kezaliman, kemaksiatan, pelanggaran dan dosa. Bahkan kezaliman itulah yang menjeburkan seseorang di dalam kegelapan. Bahkan kezaliman itulah yang menghantarkan Nabi Yunus masuk ke dalam gelapnya perut ikan. Dari sinilah hendaknya kita harus ingat, sadar bahwa ketika sekarang ini kita memacatkan la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin, kezaliman itulah yang menyeburkan Nabi Yunus ke dalam perut ikan. Kezaliman itulah yang sekarang menyeret orang ke dalam berbagai macam bencana, musibah dan berbagai macam kesulitan hidup. Maka pada saat itu seorang ketika mengakui dengan sadar dan tulus bahkan semua bentuk bencana dan bentuk kesulitan di dalam hidup semata-mata karena kezaliman yang dia lakukan, maka pada saat itu pertolongan Allah akan datang. ظلم سبب في عدم استجابة الدعاء، بالإضافة إلى أنه يجر الإشكالات والمصائب. فما هو الظلم وما هي أنواع الظلم؟ كلام لا نريد أن نفصل، بل الإجمال يكفي أن هنالك أمورا تتعلق بظلم العبد نفسه فيما يتعلق بالتوحيد والإيمان والشرك عياذا بالله عز وجل، أو ظلم الناس، نوع آخر أن يظلم الناس وألا يعطيهم حقوقهم، أن يغشهم إلى آخره. Hadirin sekalian, kezaliman itulah yang menyebabkan tidak dikabulnya doa-doa kita. Kezaliman itulah yang menyebabkan datangnya berbagai macam kesulitan hidup. Oleh karena itu, di sini kita perlu mengenali kezaliman yang menghambat, mendatangkan kesulitan, menghambat berbagai macam kemudahan. Di antaranya adalah kezaliman seorang terhadap dirinya, kezaliman seseorang terhadap sesama manusia. Dan ini harus kita sadari, karena kezaliman itulah biang dari seluruh berbagai macam permasalahan. إذا أردت أن يستجيب الله عز وجل دعاء، راجع نفسك، ماذا ظلمت نفسك فيما يتعلق بالتوحيد والإيمان وطاعة الرحمن؟ ماذا فعلت في الناس من ظلم، من ما يتعلق بالغش، بالحصول على الأمور المالية، بالحرام، بالنصب والاحتيال، كل ما يتعلق يجب أن تراجع نفسك وأن تتحلل من هذا حتى بإذن الله عز وجل تنجو وحتى يستجاب دعاءك. Jika di antara kalian ingin doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mengevaluasi, introspeksi diri. Selama ini kezaliman apa saja yang sudah kita dilakukan? Apakah selama ini dia mendolimi Allah dengan tidak mentauhidkan secara benar? Mendolimi manusia dengan melakukan berbagai macam kezaliman, perampasan, penipuan, dan juga pemalakan. Karena kezaliman-kezaliman itulah yang menjadikan doa tersebut terganjal. Jika demikian, siapapun yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereview, mengevaluasi, mengintrospeksi diri. Kezaliman apa selama ini yang kita perbuat sehingga doa-doa kita kandas tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? فاستجبنا له. خذوها قاعدة جميلة، لا يمكن أن يستجيب الله عز وجل لك إلا أن تستجيب له أولا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا استجبت لله استجاب الله عز وجل لك، فاستجبنا له فنجيناه من الغم.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi tentang masalah Nabi Yunus, fastajaba lahu. Ini merupakan satu kalimat penting yang harus kita fahami. Di mana ketika seorang itu mengabulkan Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Ketika seorang itu memperhatikan Allah, Allah akan memperhatikannya. Subhanallah. Ini merupakan satu kalimat yang harus kita perhatikan bersama-sama. Bila kita mengabulkan Allah, ya, bersegera untuk mentaati Allah, maka Allah juga akan segera mengabulkan berbagai macam permintaan permohonan kita. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ما أكثر الغموم العامة والخاصة، ما أكثر الهموم كذلك العامة والخاصة، الكروب، الشدائد، الابتلاءات، لكن النجاة من الغم بهذه الشروط المجملة التي بينها الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة يونس عليه السلام، وهي نموذجا ومثالا حتى نعتبر. وقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. قصة يونس عليه السلام مضت وانتهت، لكن لماذا ذكرت في القرآن؟ حتى ندكر ونتعظ ونعتبر. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa najjaynahu minal ghammi. Akhirnya kami selamatkan dia dari kesulitan, dari kegundahan. Subhanallah. Ini betapa banyak sekarang kesulitan hidup baik umum maupun khusus. Betapa banyak sekarang ini musibah baik umum maupun khusus. Dan berbagai macam hal-hal yang sekarang ini menyulitkan, merepotkan manusia. Dan Allah telah meletakkan syarat secara global, dan itu diberikan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketika Nabi Yunus membayar syaratnya tersebut. Dan cerita ini sudah berlalu, Nabi Yunus sudah tidak ada, tetapi Allah menurunkan Al-Quran supaya kita mengambil ibrah pelajaran. Sementara Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami telah menjadikan Al-Quran mudah untuk dijadikan peringatan. Dan kisah ini dari sisi Nabi Yunus sudah tidak ada, tapi ibrah sepanjang zaman pasti kita bisa ambil, yaitu siapa yang sekarang membayar syarat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan wa najjaynahu minal ghammi. Allah akan selamatkan, Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, insyaallah. هل هذه إذ النون عليه السلام فحسب؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. كل من وقع في الذنب أو الخطأ أو الغلط وتاب إلى الله، أناب إليه بقلب سليم وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بصدق، الله عز وجل ينجيه. لكن إذا لم يكن هنالك نجاة فهنالك إشكال في الإخلاص، دعاء، مرض في هذا الإنسان. إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، قلب الله لا يستجيب منه. Hadirin sekalian, apakah ini hanya untuk Nabi Yunus? Jelas tidak. Karena Allah mengatakan setelahnya, demikian itu kami juga menyelamatkan orang-orang beriman. Subhanallah. Dengan demikian, Allah juga akan memberikan keselamatan. Allah juga akan memberikan berbagai macam jalan keluar dari orang-orang yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Ya. Kemudian yang menjadi pelajaran ibrah yang harus kita ulas. Kalau seandainya kita sekarang sudah berdoa, sudah melakukan berbagai macam usaha, tapi keselamatan tidak diberikan, pasti di sini ada yang error. Pasti di sini ada yang masalah. Ada sesuatu yang belum kita penuhi syarat tersebut, sebagaimana yang telah dipenuhi oleh Nabi Yunus.
Di antaranya adalah Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan orang yang berdoa dari hati yang lalai. Makanya ketika tidak dikabulkan, pasti ada sesuatu masalah. في الحديث دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. Subhanallah, ini merupakan satu ibrah, di mana ketika Nabi Yunus berdoa, kata Rasulullah SAW, tidaklah ada seorang berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan. Allah akan berikan jalan keluar. وكيف لا تكون سبب تفريج هذه الكلمة العظيمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضلها وأثرها أن من قال لا إله إلا الله ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، ما قالها قط مخلصا من قلبه إلا ماذا تفعل؟ تخترق السماوات حتى تفضي إلى العرش، لكن ما اجتنب الكبائر. شرط أن يقولها وأن يستحضر معناها ومدلولها صادقا مخلصا مجتنبا الكبائر حتى تفضي إلى العرش. Hadirin sekalian, bila seorang mengucapkan la ilaha illallah, termasuk yang terkandung di dalam la ilaha illa anta, maka akan memberikan berbagai macam keutamaan kelebihan. Di antaranya adalah akan terangkat sampai arsy. Kapan itu terjadi? Bila dia baca, dia sampaikan, dia ucapkan penuh dengan kejujuran, keikhlasan. Kalau tidak, maka tidak ada bekasnya. Dengan demikian, la ilaha illallah akan tembus ke arsy bila disampaikan, diucapkan dan diteguhkan dengan jujur, ikhlas. وكيف لا تكون سبب تفريج وقد أفضت إلى العرش؟ كذلك بلا إله إلا الله انطلق الصحابة رضي الله عنهم وذلك الجيل السامق السابق العظيم، ففتحوا بلا إله إلا الله أقطار الدنيا، فتحوا أقطار الدنيا في المشارق والمغارب. Bagaimana tidak dahsyat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, menjadi sebab akan tersingkirnya berbagai macam kesulitan dan akan meraih jalan keluar. Bagaimana tidak, karena la ilaha illallah sanggup menembus arsy. Oleh karena itu, dengan la ilaha illallah, generasi awal telah melakukan berbagai macam prestasi, bisa membuka kota-kota, memenangkan berbagai macam peperangan, sehingga mendapatkan kejayaan berkat la ilaha illallah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يغزو 70,000 من بني إسحاق من المسلمين المؤمنين هذه المدينة يعني، فلا يقاتلون بسلاح. إذا نزلوا تلك المدينة لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها في البحر يعني. ثم يقولون المرة الثانية لا إله إلا الله الله أكبر، فيسقط الجانب الآخر. ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم ويكون سبب فتح مبين لهم ليغنموا من تلك المدينة.
هذا آخر شيء بعدها نترجم ثم يؤذن. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW menegaskan bahwa nanti pasukan Islam akan berperang sebagian di arah lautan, sebagian di daratan. Mereka berperang, pasukan tersebut terdiri dari 70.000 dari keturunan Ishak. Mereka berperang tanpa pedang dan tanpa tombak serta panah. Kelompok pasukan hanya dimenangkan oleh Allah dengan la ilaha illallah. Akhirnya bisa merebut bagian lautan. Kemudian sekelompok lain mengucapkan la ilaha illallah, maka dia merebut bagian daratan. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, akhirnya sanggup merebut seluruh wilayah tersebut. Dengan demikian, la ilaha illallah adalah asas untuk meraih kemenangan. تفضل ممكن يؤذن. تشرب يا شيخ؟ اشرب. تشرب. لا ننتظر المؤذن يؤذن. لا يؤذن أولا. تفضل. لما يفكروا سنة يعني إنه يشرب. لابد إن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita buka tanya jawab. Tafadhal, mungkin di antara antum ada yang ingin bertanya. نقرأ بالإندونيسية ثم نترجم لأن بالإندونيسية. إيش رأيكم؟ saya Alif. Oke. Bagaimana manhaj Islam saudara kita di Gaza yang dibantai oleh Israel? Tidak adakah orang soleh ulama yang doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadza sa'il yas'al an qadiyah al-harb fi Gaza. نعم. السائل يقول لماذا يعني عذب المسلمون في غزة، يعني عذبه الإسرائيل، يعني قتله إسرائيل قتلا عظيما، وهل ليس هناك من الصالحين والعلماء يعني يدافعون عنهم وأقل شيء يدعون لهم؟ فما رأيك بذلك؟ يعني تربيطا بدعاء نبي يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد. بالنسبة لأهل غزة نسأل الله أن يفرج عنهم. لماذا؟ لأنهم يعيشون جو الجهاد والاستشهاد ما شاء الله. نسأل الله أن يتقبل ميتهم ويجعلهم من المقبولين ومن الشهداء عنده. فهم عاشوا جو الجهاد والاستشهاد والصبر والمصابرة، نسأل الله أن يتقبل منهم. لكن الآن الكلام عن غير أهل غزة. طيب. Secara umum mereka hidup di dalam jihad dan di dalam medan insyaallah syahid. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan mereka itu ditetapkan menjadi orang-orang yang mati syahid dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di dalam kesulitan yang sangat dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Tafadhal. الله عز وجل يقول ويتخذ منكم شهداء. يعني لو أبيد يا أهل أو سكان منطقة ما بالكامل، أبيدوا جميعا، فهؤلاء قد يكون هذا من الخير العميم والعظيم لهم عند الله عز وجل. يعني الشهادة ليست حقيقة، يعني هذه مصيبة أو طامة. هذه الشهادة منحة من الله تبارك وتعالى، لا ينالها أي أحد. لابد لها من مقدمات، لابد لها من دعاء، من إخلاص، طبعا كل ذلك بضوابط شرعية كما لا يخفى. نعم. Ikhwas sekalian, mereka yang sedang berjihad dan menghadapi kematian syahid itu sebetulnya bukan bencana, tetapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan. Dan Allah memberikan kebaikan itu tidak harus dengan kemudahan, dengan kesenangan. Bahkan Allah memberikan kebaikan, kemuliaan itu bisa dengan sesuatu yang paling sulit seperti perang yang ada di Gaza. لكن ما هو موقف أهل الإسلام حقيقة مما يجري في أي منطقة من مناطق المسلمين من تحريق، من تعذيب، من أي شيء؟ السبب ضعف وهوان، سبب ضعف المسلمين إنه ضعفهم وهوانهم سبب في عدم القدرة على نصرة أهل الإسلام. وأهم شيء في السبب الإشكال الذي كنا نذكر حقيقة التربية العقدية الإيمانية. نعم.
Ikhwas sekalian, sekarang yang menjadi permasalahan bagaimana sikap kaum muslimin yang sekarang ini menghadapi berbagai macam kondisi yang sangat menegangkan, dari mulai pembunuhan, pembakaran, penyiksaan, penindasan. Ini semuanya menunjukkan bahwa lemahnya kaum muslimin, hinanya kaum muslimin, ya, dan tidak ditolongnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka rusak tauhidnya. Dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dari situlah maka mereka menghadapi berbagai macam hal yang sekarang ini dihadapi oleh kaum muslimin. المطلوب إعدادان باختصار وإجمال. المطلوب إعدادان: إعداد مادي ما استطعتم لهم من قوة ومن رباط الخيل، ما استطعتم، استطاعة وليس فوق الاستطاعة، من قوة ومن رباط الخيل. والإعداد الثاني الإعداد الإيماني الأول، الإعداد الأول العقدي الإيماني، الاستجابة لأمر الله عز وجل. والإعداد المادي الممكن، وأعدوا لهم ما استطعتم. وركز، يطلب إعدادان: إعداد عقدي إيماني استجابة لأمر الله، طاعة لأمر الله عز وجل، هذا إعداد، هذا ما تكلمنا وتضمن بشيء من الإجمال في موضوع المحاضرة. والإعداد الثاني: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. Nah, Bekal kemenangan itu ada dua, bekal materi dan bekal non materi. Dari mulai keimanan, bekal akidah, bekal berbagai macam hal-hal kita di dalam mengabulkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jelaskan. Adapun bekal yang kedua tentang bekal materi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, persiapkanlah segala hal yang semampu kamu dari kekuatan dan juga dari kuda-kuda baju untuk berperang. Dari kedua kekuatan tersebut harus disiapkan ketika kita ingin mendapatkan kemenangan. من الأمثلة على ما نقول، وهي تأصيل وتمثيل حقيقة في منهج التغيير الرباني، أضرب لكم هذه الأمثلة. نبينا عليه الصلاة والسلام يعني بدأ كما يقال من الصفر، راعي غنم، ما عنده شهادات، ليس بغني، ليس له أبوان يوجهانه، وليس له أقارب يرشدونه، بل الأقارب كانوا ضده. ومع ذلك التربية النبوية العقدية الإيمانية التي رباها لأصحابه رضي الله عنهم، وكانوا دائما أقل من الأعداء في الحروب والغزوات، انتصروا انتصارا مؤزرا. وهذه الآثار ما شاء الله آثار دعوة نبينا عليه السلام في المشارق والمغارب. وكان حول الكعبة المشرفة المعظمة 63 صنم، يعني أنا أسميها مدينة الأصنام العالمية. 63 صنم حول الكعبة. انظروا إلى النتائج بسبب هذا الإعداد وهذه التربية، كيف انتشر الإسلام. وانظروا، اللهم بارك فيكم جميعا، ما شاء الله هذا العدد الطيب من آثار دعوة نبينا عليه السلام. إعداد النبوي العقدي الإيماني، استجابة لأمر الله عز وجل، هذا مثال. Hadirin sekalian, di sini perlu akan adanya taksil dan tamsil. Taksil, dalil, tamsil, contoh. Contoh faktual adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari sisi latar belakang hanya pengembala kambing. Tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak memiliki ijazah yang mentereng, gelar yang mentereng. Beliau punya kekuatan satu, yaitu kekuatan iman, akidah. Maka apa yang dia perbuat? Apa hasil dampaknya?
Beliau bisa merubah jazirah Arab dari jahiliyah menjadi Islam. Beliau bisa menerapkan tarbiyah imaniyah di sana sehingga bisa menghilangkan patung di sekitar Ka'bah yang jumlahnya 360. Kemudian menjadi sekarang yang kita lihat semua. Itu semua kenapa? Karena berkat dakwahnya Rasulullah SAW. Karena berkat tauhid yang disebarkan oleh Rasulullah SAW, pendidikan tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah hasil. Dan hasil tampak sekali adalah sekarang ini. Di antara antum semua datang sekarang ke sini kajian dan beragama sekarang ini adalah di antara sekian dampak hasil karya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa berkumpul di sini semuanya. موسى عليه السلام حينما من آمن من السحرة ماذا فعلوا؟ كان همهم النجاة من عذاب الله عز وجل، خافوا على إيمانهم، على توحيدهم، على كلمة لا إله إلا الله، ففروا، فجعل الله عز وجل لهم في البحر طريقا يبسا، لحق فرعون وجنده موسى عليه السلام ومن آمن معه من السحرة. الخلاصة غرق فرعون، انتصر موسى عليه السلام ومن آمن معه وهم فارون هاربون، لكن لم يفروا من التوحيد ولا من تربية أنفسهم ولا من تقوى الله. أسباب مادية انقطعت. حين عجز الأسباب المادية الله عز وجل يغير السنن الكونية. Nah, perhatikan bagaimana pertolongan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Ketika beliau bersama tukang sihir bertaubat, menegaskan tauhid bahwa dia hanya beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala amankan mereka. Ya. Dia jadikan lautan yang sekarang ini penuh dengan air menjadi jalan yang kering bisa dilewati. Dan akhirnya Fir'aun tenggelam dan Allah selamatkan Musa bersama kaumnya. Mereka kenapa? Mereka bukan lari dari tauhid, hanya lari untuk pindah satu tempat ke tempat lain. Mereka tidak lari dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwah sekalian, pada saat itu Musa bersama kaumnya kehilangan berbagai macam bekal materi. Sudah tidak ada sesuatu yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkan dirinya. Kepungan dari arah belakang tentara Bani Israel. Ini tentara Fir'aun. Di depannya lautan. Pada saat itu Allah hadirkan pertolongan yang sangat dahsyat. ثم يليه مثال عيسى عليه السلام حينما ينزل إلى هذه الحياة الدنيا الأرض ويحصل ما يحصل من خروج يأجوج ومأجوج. يقول فيهم عيسى عليه السلام إنه لا يداني مثنى يد، لا يداني لأحد منكم في قتالهم، فيأمره الله عز وجل أن يحرز عباد الله يعني سبحانه إلى جبل الطور ويختبئون. الآن هم مختبئون ويخافون يعني مجرد الإطلالة أو النظر أو استشراف أين ماذا حصل. يرسل عيسى عليه السلام بعضهم ويبشرون بأن النغف وهو دود يخرج من في الشياه الأغنام والإبل فيضرب رقابهم فيموتون جميعا. الخلاصة انتصر عيسى عليه السلام ومن معه حينما انقطعت الأسباب المادية ولم يستطيعوها، انتصروا وهم مختبئون. مختبئ. Nah, perhatikan juga ketika
apa yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau diturunkan oleh Allah, kemudian mendapatkan musuh yang tidak bisa dihadapi, yaitu Ya'juj Ma'juj. Bahkan dikatakan tidak ada kekuatan dari siapapun untuk bisa melawannya. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam bersembunyi, bersembunyi, takut terhadap mereka, bersembunyi di Gunung Tur. Apa yang terjadi ketika saat tidak ada wasilah, media, materi yang bisa digunakan untuk menyelamatkan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan di mana makhluk Ya'juj Ma'juj tersebut dibunuh oleh Allah dengan ulat-ulat, dengan bakteri yang keluar dari mulutnya, unta, kambing dan sapi. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam bersama kaum muslimin mendapatkan pertolongan di saat tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Sudah tidak ada alat yang bisa menolong dia, tidak ada media yang bisa menolong dia, tidak ada secara materi yang bisa memenangkan dia. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkannya dengan hal tersebut. وكي لا يقال بأن هؤلاء هم الأنبياء والرسل عليهم السلام، محمد وعيسى وموسى عليهم السلام من أولي العزم من الرسل، فنحن ماذا؟ هل يحصل لنا هذا الكلام؟ المثال الذي ضربته لكم عن 70,000 من بني إسحاق ليسوا بأنبياء ولا رسل. هؤلاء لم يكونوا فارين ولم يكونوا مختبئين، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله باستحضار، بإخلاص، بصدق. الله أكبر، استحضار، بإخلاص، بصدق. الله أكبر، كل شيء دونه عز وجل لا يدرك كنه كبريائه وعظمته، كل شيء دون الله. الله أكبر من كل شيء، في السمع، في البصر، في العظمة، في الأسماء، في الصفات سبحانه وتعالى. قالوا لا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات، دخلوا وكانوا هم الفاتحين بهذه الكلمة. نعم. Ikhwas sekalian, supaya tidak terjadi macam celetukan, ya. Nah, itu kan Nabi Musa, Nabi Isa, ya ulul azmi dari kalangan Rasul, patut untuk ditolong oleh Allah. Ikhwas sekalian, tadi telah saya sampaikan kisah di mana nanti akan ada pasukan muslim berperang di akhir zaman dengan jumlah 70.000 dari kalangan anak cucunya Nabi Ishak. Mereka tidak lari, mereka teguh tegar, akan mereka berperang dengan la ilaha illallah yang ia sampaikan secara jujur, tulus, ikhlas dan penuh dengan kesabaran. Kita tidak tahu kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuatan Allah yang datang dari langit. Apa yang terjadi ketika mereka menyampaikan itu dengan tulus, ikhlas dan sabar? Allahu Akbar 3 kali dia ucapkan, Allah hadiahkan kemenangan yang sangat spektakuler. Sementara mereka itu bukan nabi, bukan rasul. الخلاصة عند العجز عن عدم الإعداد المادي والقتالي فعندنا الرصيد ولا نعجز عن ذلك، عن الإعداد الإيماني والعقدي، تقوى الله، الاستجابة لأمر الله، فهنالك يكون التفريج ويكون النصر. Ikhwas sekalian, kesimpulannya, mungkin kita memiliki kelemahan yang cukup besar di dalam bidang materi. Kita lemah dan kalah di dalam peralatan senjata, tetapi kita tidak kalah dan lemah di dalam bekal non-materi, yaitu iman, Islam, dan juga akidah. Itulah yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Seperti Allah berikan kemenangan kepada Nabi Musa, Isa,
dan pertolongan kepada 70.000 pasukan Islam dari kalangan anak cucu Ishak yang berperang tanpa senjata. Hanya la ilaha illallah. الشركيات والبدع والربويات والمعاصي سبب في عدم نصرة أهل الحق، بل سبب في استجلاب أعدائنا واحتلالهم لنا. Ikhwah sekalian, kesyirikan, kebid'ahan, riba dan berbagai macam maksiat itulah yang menyebabkan kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, Allah menghadirkan musuh-musuh kita ke negeri kita akibat itu semuanya. Karena kesyirikan, kebid'ahan dan juga kemaksiatan yang kita lakukan, akhirnya Allah hadirkan musuh-musuh dari luar untuk menyerang kita, untuk membobol benteng pertahanan kita, sehingga menghancurkan kita semuanya. إذا بقي في نفس الموضوع Nah, نجيب إذن. apakah obat bagi was-was dan pikiran buruk? هذا الأخ السائل يسأل ما علاج داء الوسوسة يعني ظهور الخيالات في الأفكار. الوسوسة أنواع، قد يكون هنالك وسوسة للإنسان، يأتي الشيطان فيتعاظم أن يذكر هذا الأمر يتعلق في أمور الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان، يعني لأنه لا يستقر في نفس الإنسان بل يطرده مباشرة، هذا صريح الإيمان، وهذا ليس هو المقصود من السؤال. لا تتكلم ولا تترجم. يظل هنالك نوع الوسوسة الحقيقة أسبابها قد يكون من أسبابها عدم الذكر، ضعف الذكر، المعاصي، الأغاني، الموسيقى، القلب اللاهي، الصور في البيت، هذه تستجلب تستجلب شياطين وتستجلب كذلك الوساوس والأوهام. Nah. Baik, ya ikhwan, di antara was-was atau kenapa orang itu terkena was-was? Karena sebabnya adalah tidak berzikir kepada Allah, bergumul di dalam kemaksiatan, dan kemungkinan juga karena hatinya terpapar dengan berbagai macam musik dan juga gambar-gambar wanita telanjang. Dari situlah yang mendatangkan was-was, mendatangkan kegundahan, mendatangkan hati seorang tidak tenang. نقيض له شيطانا فهو له قرين، يعني هذا الضعف عن الذكر والاستجابة لأمر الله يكون الشيطان قرينا مقرونا للإنسان ويقوده إلى ما يغضب الله عز وجل. Dan ketika seorang itu lemah atau tidak berzikir, maka syaitan akan menjadi temannya. Jadi lemahnya seorang di dalam iman akan juga mendatangkan syaitan di dalam dirinya, akan menjadi teman setia bagi dirinya. قد يكون الابتلاء من الله عز وجل بهذه الوسوسة حتى الإنسان اللي يعني من كان عنده الاستقامة أو كذا، ابتلاء من رب العالمين. فعلى جميع الحالات سنذكر إن شاء الله عز وجل العلاج لهذا الأمر. Intinya bisa saja juga hal tersebut muncul sebagai bentuk ujian yang datang dari Allah. Karena ujian itu bermacam-macam, di antaranya adalah seorang diuji oleh Allah dengan penyakit tersebut. Dan adapun obat-obatnya nanti kita akan sampaikan. من أهم أنواع العلاج لهذه الوسوسة وذكر الله سبحانه وتعالى، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. الأعمال الصالحة، أن يكون إنسان صادقا نقيا من الداخل في قلبه،
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الصدق حتى لو انطبقت السماء على الأرض الله عز وجل يجعل للمؤمن مخرجا وفرجا بإذنه سبحانه وتعالى. الذكر والعمل الصالح. نعم. Baik. Di antara sekian obat adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai macam amal soleh. Jadi amal soleh itulah nanti hati kita itu akan bersih dari berbagai macam kekeruhan, dari hal-hal yang sekarang ini membuat kita itu gundah gulana. أن يتفقه في الأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل حينما يدعو يا الله، هذه تتضمن الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى جميعها. يا الله يا الله. الله طبعا حينما تقول يا الله تضمن معنى كذلك الإله، أنه متفرد بالألوهية سبحانه وتعالى. نعم. Di antaranya hal yang bisa menyembuhkan waswas adalah hendaknya kita memahami kandungan asma dan sifat. Ketika seorang berdoa kepada Allah, ya Allah, itu memberikan satu makna terkandung di dalamnya isi asma wa sifat. Jika demikian, ketika seorang sekarang ini berdoa, memanggil Allah di dalam doanya, maka pada saat itu dia sedang mencoba untuk mensucikan, mencoba untuk memahami, menjalankan konsekuensi dari al-asma al-husna was sifatil ula. هذه الأسماء حينما يقول اللهم إني أسألك يا الله الواحد أحد صمد الذي لم يلد ولم يولد إلى آخر الحديث، يا رب إنك سميع الدعاء يا مجيب يا عظيم. وبالفعل عنده الخلفية لمعاني هذه الأسماء يدعو بها بيقين. بالفعل هذه تزيل الجبال. ما علمتم أولئك الذين انسدت عليهم الصخرة فلجأوا إلى الله بصالح الأعمال، الله عز وجل فرج عنهم جميعا. Ikhwas sekalian, ketika seorang berdoa, ya Allah, ya Al-Wahid, yani As-Samad, atau berdoa dengan doa innaka sami'ud du'a dan yang lainnya, ini memberikan satu tekanan orang tersebut memanggil nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang baik dan sifat Allah yang mulia. Oleh karena itu, ketika kita sekarang melihat doanya orang yang terjebak di dalam goa 3, Allah geserkan batu yang menutup dengan apa? Dengan doa-doa yang dia panjatkan, dengan kalimah-kalimah asmaul husna dan sifatul ula yang dia panjatkan, sehingga Allah berikan jalan keluarnya. الدعاء وتحري الساعات المستجابة، تحري الحالات التي فيها الاستجابة. مثلا يوم الجمعة آخر ساعة من ساعات العصر فيها مستجابة، بعد منتصف الليل، بعد الثلث الأخير من الليل، وورد يوم الأربعاء ما بين الظهر والعصر كذلك حديث. وكعبة الإخلاص إن توفرت في قلب الإنسان هي سبب استجابة، حتى لو لم يتيسر له أن يذهب إلى الكعبة المعظمة المشرفة، فإن كعبة الإخلاص إن كانت في القلب الله عز وجل قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. Seorang juga bisa menyembuhkannya dengan doa, dengan cara untuk mencari saat-saat yang mustajab. Di antaranya adalah saat hari Jum'ah, saat malam, terutama malam terakhir dari sepertiga terakhir. Itu adalah saat di mana Allah akan cenderung mengabulkan doa seseorang. Jadi intinya ketika seorang itu mengikhlaskan doa kepada Allah di saat-saat tersebut, insya Allah Allah akan berikan pengampunan. Ya, meskipun kita tidak bisa datang ke Ka'bah sana, tetapi di dalam diri kita ada Ka'batul Ikhlas,
yaitu keikhlasan yang besar di dalam hati kita, maka insyaallah Allah akan mengabulkan doa-doa kita insyaallah. صدقة السر تطفئ غضب الرب حينما يخرجها الإنسان بيمينه، لا تعلم شماله ما تنفق يعني يمينه، بإذن الله عز وجل سبب تقي مصارع السوء وتكون سبب نجاة. Di antaranya atau sebab atau obat orang untuk bisa menghilangkan was-was adalah memberikan sedekah rahasia. Karena sedekah rahasia itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sedekah memiliki keutamaan, keunggulan dan keajaiban yang dahsyat. Oleh karena itu seseorang jangan melupakan bersedekah. قراءة القرآن بتدبر وتأمل، قراءة القرآن تفسير حتى يكون بالفعل على علم يعني بما ينطق. وكذلك هذه الرقى، هنالك القرآن بشكل عام طبعا رقى وأحاديث نبوية فيها الرقى، لكن هنالك آيات يعني مخصوصة لها فضل. قراءة الكرسي، آية الكرسي لا يقربه شيطان إذا قرأها يعني عند الصباح بإذن الله لا يقرب، لكن بيقين يقرأ بيقين تدبر، يقرأه الصباح، يقرأه في المساء، يقرأه عند النوم. ورد كذلك من قرأ خواتيم البقرة آمن الرسول، كذلك الشيطان ينفر من هذه البقرة، ينفر بشكل عام، لكن أشد ما ينفر كذلك من هذه الخواتيم. ورد أنه لا يقرب ذلك البيت 3 ليال أو 3 أيام كما ورد في الحديث والشك مني. نعم. Baik, termasuk yang bisa menjadi obat was-was adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, mempelajari tafsirnya. Karena Al-Quran merupakan satu ruqyah yang paling terbaik. Bahkan di sana ada ayat-ayat yang dikhususkan untuk ruqyah seperti ayat kursi. Ya. Bila sekarang seseorang membaca dengan penuh keyakinan dan kekhusyuan, maka Allah akan kabulkan. Begitu juga ayat yang dikhususkan untuk ruqyah adalah ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ayat itu akan bisa mengusir syaitan dari rumah kita, dari diri kita. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca setiap malam atau membaca setiap 3 malam sekali. Itu sebagai ruqyah untuk diri kita dan juga untuk rumah kita. قد يحتاج إلى طبيب نفسي مسلم صادق، طبيب مسلم صادق بالفعل يدله على خير ويكون سبب علاج له، يجمع بين الأمرين في الفقه الطبي النفسي ومن قبله في الطب الشرعي، أن يكون عنده هذا التدين وعلى إلمام طيب بالطب النفسي، فلا يعني مفر ولا محيص من مراجعة الأطباء الذين اختصوا في هذا في بعض الحالات. أنا أعرف بعض الحالات أن هنالك كان هنالك طبيب يحول إلى بعض من إخواننا يعني في الرقى، وهؤلاء يحولون أحيانا في بعض الحالات إلى الطبيب، تعاون بينهم. نعم. Di antara obat kita untuk bisa sembuh dari was-was atau pikiran ngelantur adalah mendatangi dokter jiwa, ya, psikolog, ya, atau psikiater. Karena dan mencari dokter jiwa yang betul-betul jujur, muslim, yang bisa menunjukkan kepada kebaikan. Dan juga di sana ada kerjasama. Bahkan di tempat kami tidak segan seorang dokter jiwa kadang merujukkan pasiennya kepada dokter fisik, dokter umum, dan begitu juga sebaliknya kepada ahli ruqyah. Jadi ahli ruqyah kepada dokter umum. Jadi kerjasama ini perlu untuk dibangun. Jadi
tidak terpisah. Jadi psikolog, psikiater bisa juga saling kerjasama dengan ahli ruqyah, dengan para masyayikh, dan juga sebaliknya. حذاري من اليأس، أوصي بعدم اليأس للمصاب. وكم من أناس كانوا مصابين ومكروبين لكن الله عز وجل عافاهم وفرج عنهم بما وفقهم للهمم العالية الغالية. Dan waspadalah dari sikap putus asa, karena sikap putus asa itu merupakan suatu sikap yang bahaya. Kita harus tetap optimis bahwa segala penyakit akan hilang, seluruh problem akan bisa terselesaikan dengan kekuatan iman kita, akidah kita, maka semua akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. وحذاري من الدجالين، أولئك الذين يريدون أن يسرقوا أموال الناس. هذا المسكين الذي أصيب بالوسوسة أو السحر أو كذا، يعني كالغريق يتعلق بقشة، فهذا يقول كذا عسل مقروء عليه بثمن كذا وكذا، ماء مقروء عليها وهذه ثمنها كذا وكذا. وهنالك من يعني يتجاوزون الحدود وأمور يعني مخزية من قبل هؤلاء، فحذاري من الدجالين هؤلاء. فالأمر يحتاج إلى عناية ورعاية وانتباه وتيقظ. Dan waspadalah juga dari para dajjal yang menjual agama dengan murah, yaitu lewat perdukunan. Mereka mencuri harta manusia atas nama doa. Bahkan mereka menipu orang-orang miskin dengan kedok pengobatan. Karena ini semuanya akan menjatuhkan orang di dalam kehancuran, bukan kesembuhan. Oleh karena itu, hendaknya seseorang ketika tertimpa masalah itu waspada terhadap tipu daya dukun. Karena mereka menipu, mencuri harta manusia, mengambil harta manusia, orang-orang miskin yang ditipu atas nama pengobatan tradisional atau macam-macamnya. Nah, cukup sekian saja dan kita insyaallah salat nusalli ma'ana. جزاكم الله خير شيخ على هذه المحاضرة وأنتم تعبتم فإن شاء الله بعد هذا يعني تستريح إن شاء الله. Terima kasih kepada antum semuanya yang bisa mengikuti dari awal sampai akhir, yang sampai jam 8:10. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kebaikan buat kita semuanya dan ilmu yang kita cari bermanfaat. Dan Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.